तैयब बलोच, उमर हयात। अहम खबर है, जंग खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। जंग खत्म होने से अमरीकी सदर का अहम बयान। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में तोसी कर दी। जंग खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का अहम बयान। जंग खत्म होने से पहले अमरीकी सदर ने कह दिया कि जंग में तोसी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने जंग में तोसी कर दी। जंग खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। जंग बंदी के हवाले से सदर ट्रंप का अहम बयान सामने आ गया। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया। जंग बंदी ख़त्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान। जंग बंदी के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से ये उनका इक़दाम जो है मज़ीद संजीदगी ज़ाहिर करता है। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। जंग बंदी ख़त्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज़ फायर किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी किस्म के डेडलॉक को खातिर में न लाते हुए अपना फ़ैसला दिया है और एक अहम ऐलान किया है जिसमें उन्होंने जंग बंदी में तोसी करने का ऐलान कर दिया है। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज़ फायर किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं और इस हकीकत के बावजूद कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है और वो इस वक्त फौरी तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है कि जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं। जंग बंदी ख़त्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज़ फायर किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है इस हकीकत के बावजूद कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। ईरान पर हमले रोक रहे हैं लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने कहा है कि जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं, ईरान पर हमले रोक रहे हैं लेकिन अब हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। जंग बंदी ख़त्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान। अमरीकी सदर ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें कहा गया है कि अभी हमले ना करें लेकिन इस दौरान आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज़ फायर किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान कर दिया। इस हकीकत के बावजूद कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है, इसके बावजूद हमले रोक रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि हमले रोकने के दौरान अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले रोक रहे हैं लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमले ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है और उन्होंने कहा है कि अभी हम हमले रोक रहे हैं। जंग बंदी ख़त्म होने से पहले अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। जंग बंदी में तोसी कर दी गई है, हमले रोकने का ऐलान कर दिया गया है लेकिन इस दौरान आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। अमरीकी सदर का अहम बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज़ फायर किया था। अमरीकी सदर ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी में तोसी कर रहे हैं इस हकीकत के बावजूद कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है, फिर भी इस वक्त हम हमले रोक रहे हैं और इसके साथ साथ आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का अमल जारी रहेगा। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमले ना करें।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اعلان کر دیا، جنگ بندی میں توسیع کر دی، ایران پر ہونے والے حملوں کو روک دیا گیا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے امریکی صدر نے بیان دیا ہے کہ ہم حملے روک رہے ہیں، لیکن اس دوران آبِ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں، امریکی صدر کا اہم اعلان۔ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر سیز فائر کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا، اس حقیقت کے باوجود کہ ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن ہم حملے روک رہے ہیں، لیکن آبِ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران پر حملے روک رہے ہیں لیکن ناکہ بندی جاری رہے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اعلان کر دیا۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلمان اوان، ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے امریکی صدر کا اعلان سامنے آ گیا ہے، فی الحال حملے روکے جا رہے ہیں لیکن آبِ ہرمز کی بندش اور ناکہ بندی جاری رہے گی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ڈیڈ لائن کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ تشویشناک تھا، کیونکہ جنگ بندی ایک بنیادی چیز تھی جس کے اوپر سب کی نظریں تھیں، اور جنگ بندی سے ہی امن کی امید نکلی تھی، اور امن کی امید کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کروشل، بہت بنیادی، بلکہ لیڈنگ رول پاکستان کا ہی رول تھا۔ پاکستان کی بدولت ہی جنگ بندی ہوئی تھی، اور جنگ بندی سے ہی جڑے تھے مذاکرات، اور مذاکرات کے لیے جو پہلا دور تھا وہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ہوا، اور اب دوسرے دور سے پہلے جنگ بندی ختم ہونا کافی زیادہ تشویشناک تھا، جس سے سارا جو قیام امن کا عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کی ہی کوششیں جو ہیں وہ ایک بار پھر بارآور ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بہت زیادہ ضروری ہے۔ جنگ بندی اس کی بنیادی آپ کہہ لیں کہ شرط تھی، اور اسی شرط کو ملحوظ خاطر رکھا جانا، اسی شرط کو پورا کرنا بہت اس وقت ایک کروشل ہو چکا ہوا تھا، اور ڈیڈ لائن سے عین پہلے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کے کہنے کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے جنگ بندی کو توسیع دینا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کروشل، بہت امپورٹنٹ ایک بنیادی شرط تھی، جو کہ ایک طرح سے پوری ہوئی ہے۔ لیکن دوسرا معاملہ ونس اگین آبِ ہرمز کا ہے۔ آبِ ہرمز سے ہی موجودہ جو کشیدہ صورتحال ہے، دوسرا جو دور ہے مذاکرات کا وہ جڑا ہے۔ ایک طرف آبِ ہرمز کی بلاکیڈ ہے، دوسری طرف ایرانی پورٹ کی بلاکیڈ ہے، دوسری طرف صدر ٹرمپ کا جو ایرانین ٹینکرز کو روکنا، ایرانین جہازوں کو روکنا، اور اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے بھی آبِ ہرمز کو بند کرنا، یہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ کروشل ہے۔ جنگ بندی تو بنیادی شرط ہے، اس کے اوپر یقینی طور پر سب نے سب کا سانس لیا ہوگا، خاص طور پر باقی دنیا کے ممالک نے، لیکن اب جو آبِ ہرمز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اگر نرمی دکھاتے، صدر ٹرمپ بلاکیڈ ختم کریں، تو مذاکرات جو ہے اس کے لیے ایران کی جانب سے ڈیلیگیشن بھیجنے کی جو کنفرمیشن ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی دورہ ممکن ہو سکے گا۔ تو اس میں آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ کا اقدام ہے یہ بہت کروشل ہے، بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو فارمل رسپانس ہے